Ad sazene qanduni ود بیره ارزون فزده ترکف داته خوس رستجته ای خوارته تا دونی ولته تقدم گته زغم خور ختنه ما قرم اردک ساقادا خوت ستر دونی ولته تا رانای رد آدم بازادست انا روخس اما دونی سانک پیتربورگ آرم برج اما ورسی اندر گورت در مادی ستر دونی ولته تا ستر زیانر خواستوی آدمان یه اینفراسترکتور اندر آد سکاری خوس ساری رستونه در ود ستر کف داته ونگ تا دونی بایزاکسته آر ویانر نینینصاد کم درت بلست تفگه در نکوتا آد ارزون فزن تخی با خیزن کتقه و وینن رادر توی ولوت کن و ورست министрада. Мгновенный удар молнии может вызвать глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. Чтобы не стать жертвой этого опасного природного явления, необходимо придерживаться определенных правил поведения во время грозы. В зоне грозы нельзя быть на улице. Если вы находитесь дома, нельзя подходить близко к электропроводке, антеннам. Закройте окна, выключите телевизоры, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов. کت کفدا بومه آفت خور بومه در وی اورزاگ اما اپرزاگ مینیوجته اینه استما برگه آت سردو فرد تفت سرده گمبون تولدای وارزونسته سوالتن وی ارمسکولای اولفتل باستنه فلا ماسن فادت و یه سخی دون بلتل ایرخفسنن فلا دختر تکت زغن سو مگس که ایول تساگ در رستگو خور آرو آستو کویه ود اما بونیه تنگل کویه ود خور تنگ در فینداوه. Самым важным и главным, значит, в жару является то, чтобы человек максимально снизил длительность пребывания на солнце, особенно с 12 до 15 часов. اما کد بیره آدم فتین کنن خوربون تلوارزن ساتیز غو کنن ود ایویتن تا آخم بونغت سینه نیز دینادنسته زیان خسک آخم آدم تمخواون زردنی زرنچون گوی مکته. Во время жары усиливается сердцебиение, учащается пульс, появляется усталость, волнение, что может привести к повышению артериального давления. Нужно обязательно покрывать голову головным убором и иметь при себе значит, запас жидкости, негазированной воды, чтобы восполнять потерю жидкости организма. Гипертоники обычно могут употреблять жидкость не более 1,5 литра в день. Поэтому это тоже нужно регулировать. بیره بسته تما برگه خو ساری رستون ایسرس سوخت ارزقه بسه مخمه ایس خورس ارزقد ساتک والدف اما وی تا زورگو بیره برچه وزو ارزون فزن تیخست کستم. جیوت یلینه جیوت جانا استاتالینا گبراتارینا گاسی تارسین اینفورماسیون را وقت آبون.